ଭାରତବର୍ଷର ଜିଡିପିର 6% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କମିଶନ ବି ମତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଜିଡିପିର 2.5% ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଥିଲେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚଲେଇବା କଥା, ବିଶେଷରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରୁଛି କି? ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା NTA କରିଛୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କିଏ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ନୁହେଁ। ଏଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା 24ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଦଳି ଗଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 2024 ପରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିଲେ, କହିଲେ କଠୋର ଆଇନ, ତାପରେ ଆଇନ ହେଇପାରିବନି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଞ୍ଚାରେ କହିଲେ ଆମେ କଠୋର ଆଇନ କରିଛୁ, ତାପରେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ଆଇନକୁ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୂଳ କଥାଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହେଉନି। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ହେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେବା କଥା। ଏ କଥା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆକୁ ବରାବର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନେ, ଯେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି? ଆଉ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏମିତି ନିଶା ପଶିଗଲାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ CBSEରେ ଆମେ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କାହିଁ ଅଛି? ଭାବୁଛ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଏର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ନିଟ୍ ପରେ CBSE ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯନ୍ତର ମତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ହେଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ, ତାଥିରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର ଅନଶନ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ର କି ମୋବିଲାଇଜ୍ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା। ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମର୍ଥନରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ, ବମ୍ବେ, ନାଗପୁର, ଇନ୍ଦୋର, ଭୋପାଳ, କଲକାତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଯୋଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ମୂଳ କାରଣ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, 21ରୁ ଆସିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ବି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 21 ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମାନେ ସେଇ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ 23 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, କଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗିଲେ, ସେନାବାହିନୀ ଲାଗିଲା, ଇଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ଦେଶରେ 18 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କାରଣ ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରତି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛେ। এই যে সেন্ট্রালাইজ পরীক্ষা ব্যবস্থা মধ্যে ওটা ভুল ব্যবস্থা। দেখুন 2013 পরে 14 কবি 14-15 পরে এই সেন্ট্রালাইজ মেডিকাল আডমিশন ব্যবস্থা নিট ব্যবস্থা হেলা, ପୂର୍ବ ନଥିଲା। ତାକୁ ରାଜ୍ୟମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆସିଲେ
से बेटर डाक्तर हो गले से भल डाक्तर नथिले कि एटा कहीं सेंट्रलाइज करागला ए सेंट्रलाइज कर खाली से नुहे आप देखो जो जेई सब गुड़ाक बर्तमान सेंट्रलाइज परीक्षा हो भारत वर्ष में बारंबार कहूँ सेंट्रलाइज परीक्षा व्यवस्थित किसी स्टेट बेसिस डिसेंट्रलाइज परीक्षा करने कथा भारत सब राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी मेडिकल कॉलेज अच्छी डिसेंट्रलाइज परीक्षा आगुरी होता बर्तमान जी ठू आरंभ कर देख सब परीक्षा एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी परीक्षा जो कॉलेज रे आगुरी आईआईटी में स्वतंत्र एंट्रांस होता आईआईटी गुड़ाक ठीक अच्छे राज्य मान जेई करुले कि बर्तमान सब होगला नेशनल सबू परीक्षा रे नेशनल एंट्रांस परीक्षा सबुथे यहाँ मु भावुँ गोटे यही जो यही व्यवस्था करदे फल आप देखिए भारत वर्ष भितर यही 10-15 वर्ष भितर 20 वर्ष भितर कोचिंग इंडस्ट्री भारत वर्ष में सबुठ बड़ इंडस्ट्री परिणत होती कोचिंग इंडस्ट्री मानकर हजार हजार कोटी टंकार कोचिंग इंडस्ट्री तैयारी राजस्थान कोटा ठू आरंभ कर महाराष्ट्र बड़ बड़ कोचिंग इंडस्ट्री सब एमाने सबू नियंत्रण करुँच प्रत्येक अभिभावक भावुचे पिला ये पशिले जीवन पिलार भविष्य हम प्रत्येक पिला भावुचे कोचिंग इंस्टीट्यूट नगल परीक्षा पारि से क्लास परीक्षा गुरुत्व दौनी क्लास परीक्षा स्टेट बोर्ड को कम गुरुत्व दे समस्ते कोचिंग अनुष्ठान को जाऊँ कोचिंग शिक्षा अनुष्ठान को जाऊँ हजार हजार कोटी टंकार ये बेपार विराट बेपार परिणत होती आप देखो मुझे कहूँ आम इंजीनियरिंग कहीदे तो कथा आमर ये ओडिशा रे किड्स डीम्ड यूनिवर्सिटी ता निज साइड एंट्रांस कर पिला एडमिशन करुँची जो इंजीनियर बाहर खराब बाहर एवं खाली गाय नहीं संख्या सीट संख्या बढ़ी बढ़ी चली एवं पिला कोचिंग ना पार कोचिंग से पढ़ापा भारत वर्ष में सेंट्रलाइज करेंगे पुणे ये पैसा देकी विपुल पैसा देके लोक एडमिशन करेंगे यही अवस्था भारत वर्ष भितर जो जुआड़ गले आपण ये जो विराट शिक्षा इंडस्ट्री बहुत हो जाए अपर पक्षे शिक्षा गोटे सेंट्रल भारत वर्ष संविधान रे जो व्यवस्था अच्छी कंक्रेंट सब्जेक्ट अच्छी राज्य केन्द्र मिलित दायित्व आज पर्यंत बहु मिसिकी भारत वर्ष जीडीपी 6% खर्च करने राधाकृष्णन कमिशन भी मत देते किंतु भारत वर्ष जीडीपी 2.5% आम बर्तमान शिक्षार खर्च कर पारूँ जो शिक्षा क्षेत्र कौन हो सबू सरकारी शिक्षानुष्ठान देखु शिक्षक ना लाइब्रेरी थी लाइब्रेरी ना लाबोरेटरी थी लाबोरेटरी जंत्रपाति ना शिक्षक ना व्यवस्था ना अत्यंत जघन अवस्था चली स्कूल कॉलेज गुड़ाक जो भाव स्टेट चलवा कथा विशेष स्कूल शिक्षा हो पार्छ कि गुणात्मक शिक्षा हो पार किंतु इे आम सेंट्रलाइज जेहेतु आम करूँ भविष्य सेंट्रलाइज परीक्षा व्यवस्था एनटीए करूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किए ये गोटे स्टाच्यूटारी बॉडी नुहे यार स्टाच्यू यहाँ ट्रांसपारेंट नुहे अपेक ता भर कौन हो कौन नहीं आप जापर किंतु सी भारत वर्ष नीट परीक्षा कंडक्ट करुँची बड़ बड़ परीक्षा सब कंडक्ट करुँची एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कि तार ऊपर किसी ना इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी कि जी कोटी कोटी पिला भविष्य टेस्ट करुँची तार अकाउंटेबिलिटी भी ना से सकाशे एथर नीट परीक्षा नहीं कि जो कथा है 24 से कथा होता सीधा सड़क एथर पिला माने धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा दाबी कर शिक्षा मंत्री अकाउंटेबिलिटी दृष्टि धर्मेन्द्र प्रधान बदली गले इस्तीफा देदेले व्यवस्था परिवर्तन हेनी कि गणतंत्र से निहाती दरकार गणतंत्र जदि मिनिमम अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व न रही सब करदेबू से नीट परीक्षा 2024 पर है से भी प्रश्न पत्र लिक पर गोटे आईन आसला यही मोदी सरकार आनी कहले कठोर आईन आपर आईन हो पारनी
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଞ୍ଚ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମେ କଠୋର ଆଇନ କରିଛୁ ଯାହାପରେ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ହେଲା ଏବେ ପୁଣି ଆହୁରି ସେ ଆଇନକୁ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ପୁଣି କାଲି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ଆଜି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମୂଳ କଥାଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ହେଉନି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ହେଉନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କିଏ ଯିବ କିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବ এটা ডিসেন্ট্রালাইজ হওয়া কথা এ কথা অনেক রাজ্য আকু বরাবর বিরোধ করছেন বিশেষ দক্ষিণ ভারত রাজ্য মানে যে কাহিঁকি রাজ্য মানকর যে অধিকার আপনার দেখুন রাজ্য বোর্ডকে কে গুরুত্ব দেଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ କ'ଣ ରିଜେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏମିତି ନିଶା ପଶିଗଲାଣି ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ CBSEରେ ଆମେ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ କାହିଁ ଅଛି ଭାବୁଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡଟା ଏର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ CBSE ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯିବୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ପୁଣି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଦରକାର ପୁଣି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବେଳୁ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ସେ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଧରଣରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜରିଆରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ NTA ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଥର ତ ଦେଖିଲେ କୋଉମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏତେ ଆଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି କହିଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 152ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଲାଣି ଖାଲି NTA ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ହେଇଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଗଲାଥର ବି CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ମୋର କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେଉନାହୁଁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁ ଦେଶ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା ଆମଠୁ ବଡ଼ ଚୀନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ବିନିଯୋଗ କରି ଭାରତବର୍ଷଠୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଫଳରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ ଆଗରେ ଅଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇସ୍ରୋରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇସ୍ରୋରେ ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଗଲା ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଶତାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ମିଶନ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଘାବରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ କଥା ସେଠି ନୁହଁ ଭାରତବର୍ଷ ସେଇ ଧରଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ରହୁନି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେଲୁ ପ୍ରମୋସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କରି ଏମିତି କରିଦେଇଛୁ ଯେ ସେଠି ଲୋକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି 100 ଅଧ୍ୟାପକ ରହିବା କଥା ସେଠି 50 ଅଛନ୍ତି जो भारतवर्ष सेंट्रालाइज एवं तो नीति आयोग तथ्य अनुसार जितु सेंट्रालाइज IIT आरंभ करी IIM पर्यंत सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर्यंत जिते सब व्यवस्था अच्छी तादर 40% टू 50% फैकल्टी पोजिशन आर वैकेंट बोले कौन हो सोशल जस्टिस जो सेक्शन लोक मानू से नियुक्त देवा कथा से पढ़ले PhD कले पाई पार ना बहुत लोग पाई पार ना भर भी हताश भाव आड़े शिक्षा व्यवस्था लोक न रहा फल कौन हो पाठ पढ़ा ना पाठ पढ़ा ठीक भाव हो पारुनी जो पिला भविष्य जो मैंने पारिवाला संपन्न वाला से मैंने आउ देश भर पढ़ुना देखते बड़ केन्द्र मंत्री मैंने जो मैंने अच्छा केन्द्र सरकार जो मैंने सचिव सचिव से स्तर लोक मैंने अच्छा आउ उच्च स्थान में अच्छा बड़ बड़ शिल्पपति मैंने अच्छा पिला देश भर से पढ़ुना विदेश पठे दूसरी आउ जी ये देश भर रही प्रतियोगिता करने चाहूँगी जमी विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक हो NTA भाया व्यवस्था कहीं NTA हम बर्तमान तो कथा हूँ धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा सहित बर्तमान NTA को बातिल करा डिसेंट्रलाइज व्यवस्था जहाँ आगुरी थी से व्यवस्था फेरिया दरकार
आउ सेंट्रलाइज अवस्था जहाँ हम तार प्रॉपर लेजिस्लेशन हवा दरकार ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हवा दरकार এই ছাত্র আন্দোলন ফলে যুবক মান আন্দোলন পরে সারা দেশর লক্ষ লক্ষ যুবক মানে যুবক ভিতরে উদ্বেলন আসি যাই ভবিষ্যৎ নেই ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଥିବାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କେବେ ନଇଁ ଯାଏନି ଡରି ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ पुलिस लगे माड़ मारा पर ये आंदोलन दबिनी अधिक अधिक संगे आंदोलन प्रति समर्थन हो तेणु बाध्य होती कथा मूल उठेले तो आलोचना करते धर्मेन्द्र प्रधान आकाउंटेंट प्रथम इस्तीफा दे था आज ये बड़ आंदोलन छिड़ा न था कि बर्तमान आंदोलन चारिआडे एपरी भाव व्यापी जाइए सबु स्तर युवक छात्र मान भितर जो जेन जी कहते भितर को जाइए गोटे ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते ट्रांसपेरेंट शिक्षा व्यवस्था चाहते शिक्षा व्यवस्था आलोकेशन वृद्धि चाहते यही जो अव्यवस्था जो चली आज शिक्षा नहीं कि बड़े समस्त खुशी हवा ये उचित ये भारत वर्ष में शिक्षा को लेकिन एत बड़ आंदोलन केवे नाला आगुरी भ्रष्टाचार विरुद्ध दुर्नीति विरुद्ध आंदोलन होती हॉस्टेल फीस कहीं बढ़ला आंदोलन होती कॉलेज फीस कहीं बढ़ला आंदोलन होती किंतु शिक्षा व्यवस्था उपर ये बड़ आंदोलन मुझे भारत वर्ष इतिहास के आ भारत वर्ष राजनीतिक दल मान आप देखिए निर्वाचन में क्या के दिज्व सुधर महिला के दिज्व मसक को आउ क्या चाषी मान के दिज्व बा आउ कौन वेलफेयर मेजर रेशन कार्ड दिज्व केते किलो मागणा दिज्व या पर प्रतियोगिता करते कई शिक्षा को लेकिन कौन से राजनीतिक दल मुख्य प्रसंग भाव निर्वाचन को जाती किंतु ये जो आंदोलन है ये आंदोलन फल भारत वर्ष चिंताधारा राजनीतिक व्यवस्था चिंताधारा सबू विरोधी राजनीतिक दल कांग्रेस ठूँ आरंभ कर समस्त या समर्थन करने बाध्य होती सकाशे कारण ये आंदोलन एभली गोटे प्रसंग उपर हो जहाँ सारा भारत वर्ष यंगर जेनेरेशन को जहाँ को जेन जी बोली कहुची से समस्त प्रभावित कर परिवार को प्रभावित कर तेणु समस्त या समर्थन करने बाध्य होती मुझे भावुँ यहाँ सबुठ बड़ कथा बर्तमान आलोचना चली आलोचना कौन हम किपर भाव आलोचना हम जो मैंने आत्महत्या करीक्षा केते पूरण देवे कड़ा आईन कौन कर करूँ जहाँ करूँ कि धर्म प्रधान इस्तीफा तो निश्चित धर्म प्रधान इस्तीफा देते कौन धर्म प्रधान इस्तीफा देदेले ये डिमांड हो कौन हम ये छात्र मानकर जो विराट आंदोलन लोक मानकर जो दाबी अकाउंटेबिलिटी गोटे प्रथम स्टेप हम किंतु सरकार मध्य डरुंच ये प्रथम स्टेप जब जाए काली अन्न मंत्री विषय मंत्री कथा हम से प्रश्न उठिब रेलवे मिनिस्टर विषय उठिब आउ क्या विषय उठिब तेणु से आशा को रखा चाहते कि भावुँ रखिपारे ना रखा मतलब ठीक नुहे कारण यहाँ गोटाए गणतांत्रिक राष्ट्र में एभली भाव में लोक इच्छा विरुद्ध पब्लिक विश विरुद्ध आपना सरकार जबरदस्त चल प्रधानमंत्री काली नई प्रधानमंत्री सीधा सरकार से गोष्ठी की अपील करने इंस्टाग्राम या जी आगुरी नेशनल मीडिया रे दूरदर्शन जरिया टेलीविजन जरिया लोक उद्बोधन दौरे सी किंतु काली इंस्टाग्राम जरिया मोबाइल निजको आसी जो ग्रुप रे जो जरिया ये छात्र मैंने युव गोष्ठी निज भर संगठित कर बड़ आंदोलन छिड़ा कर मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भर करते सी जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते न्यूज पेपर टेलीविजन आपरे एम निर्भर करना एम जहाँ पर निर्भर कर बार्ता दे के बड़ आंदोलन छिड़ा कर से जरिया प्रधानमंत्री काली बाध्य होती सी बंधु बंधु भाव संबोधित कर उद्वेग प्रकाश भविष्य से चिंतित एक कथा कहूँ चेष्टा करी से केमी भाव आईन गठन करने कौन करते ये मन पड़ी जे आंदोलन कौना कौटी भारत वर्षर एंटायर राजनैतिक सामाजिक एवं लोक मान चिंताधारा को बदल देवार सहायक होती।